upendo unashinda, upendo unashinda na upendo unashinda. Ndugu wapendwa, kwenye fundisho la leo ambalo ni la 7 kwenye robo hii inayosema Wakorintho wa kwanza na wa pili, tunaenda kuona fundisho nzuri inayosema taswira ya upendo. Na mbele tuende mbali namna ambavyo tutaona fundisho linalosema kwa upendo unashinda, nitaalika pastor apate kutuweka kwenye mikono ya Mungu. Hebu tuombe. Asante Mungu kwa sababu unatupenda na umeturuhusu tuweze kukutana tena kwa muda kama na huu ili tujifunze lesoni. Mungu tunakuomba utuongoze kwa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Amina. Asante sana. Ndugu mpendwa mtazamaji, tunakukaribisha katika fundisho la leo ambalo tunaenda kuambia kwa kifupi nini Paulo anapenda tulijue kuhusu taswira ya upendo, portrait de l'amour. Mimi ni mchungaji Fleri Kimuha, tunakuwa naye mchungaji Mberesi wako Moise, na ni sisi ambao tunakusha kukuelezea nini fundisho la leo linaenda kutuambia. Asante. Na kabla tuende mbali, ndugu yangu ambaye tumekuwa naye hapa, nitakusihi utusomee kwanza fungu la kukariri ambalo tunaenda kulisoma kwenye siku ya leo. Fungu la kukariri linapatikana katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura yake ni ya 13 mstari wa 13, inasomeka hivi. Ndiyo. Basi sasa inadumu imani, tumaini, mapendo, hizi 3, lakini neno kubwa katika maneno yote ni mapendo. Amina. Neno la Mungu. Amesema ya kwamba kunakuwa mambo matatu. La kwanza linakuwa imani, la pili inakuwa matumaini, na la tatu inakuwa ni upendo. Na amesema kikubwa kuliko yote inakuwa upendo. Ni upendo upi ambao unaelezwa hapa kwenye fundisho hili? Huu ni upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Upendo wa dhati. Kwa sababu nimekumbuka mara fulani tulisoma aina mingi ya upendo. Walisema kuna upendo unaoitwa agape, kuna upendo unaoitwa eros, kuna na upendo unaoitwa phileo, mambo kama na yale. Ndio maana ndugu mpendwa, leo Paulo anakuja kutuonesha taswira, portrait de l'amour. Upendo ambao tunaueleza hapa sio huo upendo wakati unasema ninapenda kula nyama kwa sababu watu wengi wamependa kula nyama. Sio upendo huo wa kusema mimi ninapenda sana kula maharagi. Sio upendo tu wa kusema ninampenda baba, ninampenda mama. Si hiyo mambo ambayo Paulo anaeleza hapa. Upendo ambao Paulo anaueleza kwenye kitabu ya Wakorintho 13 ni upendo ambao unatolewa na Mungu yeye mwenyewe. Ni neema, ni nguvu ambayo Mungu anaiwekea watu wake ili wapende wengine. Ndio maana upendo huu sio upendo kama wanadamu ambao wamekuwa watu ambao wanapenda tu ya kuangalia kwenye macho, lakini upendo huu unakamata dhamiri, unakamata mawazo, akili, inakamata mtu yeye wote ili awapende wengine. Na ni upendo ambao unakuwa upendo ambao hauwezi kueleweka kwa sababu unafanya mambo makubwa makubwa kweli kweli. Ndio maana hapa walikuwa wameandika kwenye lugha ya Kifaransa, walikuwa wamesema cet amour ne se réduit ni à l'affection ni à la charité ni à la vertu ni à la bienveillance. Haya mambo yote mazuri, kwa sababu mtu anaongea vizuri unasema ana upendo, kwa sababu ni mpole ana upendo. Wanasema haya yote yanasaidia sasa upendo huu wa kweli kuwa. Walisema ya kwamba huu upendo c'est une grâce particulière accordée par l'esprit. Ni roho wa Mungu ndiye ambaye anatoa huo upendo. Na sasa tukiendelea na fundisho hili, nitakusihi pastor utuelezee namna ambavyo Paulo anaeleza huu upendo. Upendo huu unakuwa vipi? Asante pastor. Naweza nikazungumzia maneno ambayo naweza nikanukuu maneno ambayo Paulo mwenyewe ametuandikia katika kitabu cha Wakorintho. Tukisoma Wakorintho wa kwanza 13 shairi la 4 na tutaenda mpaka hadi shairi la 7. Hapa tunapata kitu ambacho kinasema ce que l'amour fait. Kitu ambacho upendo unaweza ukafanya. Asante sana. Mambo ambayo upendo unaweza ukatenda. Na hapo kwenye Wakorintho ni mambo karibia ngapi hivi? Ni mambo karibia 7 hivi. Mambo karibia 7. Hebu tueleze kwa ufupi haya mambo, namna ambavyo upendo wa Kikristo unaweza kuwa. Jambo la kwanza, ndugu msikilizaji, upendo huvumilia. Yaani sote binadamu tunakuwa na madhaifu. Na hata Mungu mwenyewe amesema, Daudi ndiye alisema, Mungu ukitazama dhambi zetu ni nani atakayesimama? Kwa kweli kweli. Na kuvumiliana ni kuchukuliana mizigo. Aha. Ni kumtembelea mwenzako.
unamuonya na unamvumilia ukimrekebisha kwa moyo wa upendo. Asante sana. Kitu cha pili, upendo unajaa na utu wema, ile plein de bonte. Wanatuonesha ya kwamba uzuri wa mwanadamu uko ndani yake, ndani ya moyo. Ndiyo. Hapo ndipo kunakuwa kiini cha upendo. Mtu anaweza kukuonesha sura ya nje na ukamtamania kwa sura ya nje, lakini ndani mwake kama hana utu wema. Yani ndani ya utu wema tunaweza kuona watu wanaokuwa pia na huruma, wanaona wengine, wanawasikilia huruma, wanapenda wawainue. Asante. Yani wale watu ambao wakiona mtu anasema ni mkatakata achinjwe naye, tutasema hawana upendo wa kweli, kwa sababu hapa pona anasema huo upendo una huruma. Jambo la tatu inasema upendo hufurahishwa na ukweli. Na kwa kweli Biblia inasema utaujua ukweli na ukweli utafanya nini? Utatuweka kuwa huru. Kwa hivi upendo unafurahishwa na kweli. Jambo la ine, kuvumilia mambo yote. Kuvumilia mambo yote. Mpendo mtazamaji, upendo kuvumilia mambo yote. Kwa sababu mara nyingi, ndio maana hapo mwanzoni tulisema huo upendo sio upendo ambao unaimbwa kwenye filamu, kwenye music, kwa sababu namuona mtu leo anaimba nimepata ninayompenda, na kesho anasema kinachobaki upendo na mama yako. Yaani unaonesha ya kwamba hii upendo haivumilii. Lakini upendo ambao unaelezwa hapo, huo wa Kristo, unavumilia yote. Yote. Asante sana kwa ile jambo. Jambo la tano hivi. Jambo la tano linasema upendo unaamini yote. Unaamini. Ninaposema yote, hata Biblia inaposema yote, yote mema. Yote mazuri. Yote mazuri. Kwa sababu huwezi kuamini hata uongo. Hiyo ni kweli kabisa. Na Biblia yenyewe imeshuhudia kwamba tuchunguze kila roho, sije tukaamini kila kitu. Lakini upendo uamini kweli yote. Asante sana. Asante. Kitu cha sita, inasema upendo hutumaini yote. Hutumaini mambo yote. Yani kama mtu leo amekuwa mzaifu, inatumaini kesho atabadilika. Asante. Kama leo mtu amekuwa mwizi, inajua kesho anaweza kuwa mtu mwingine. Yani watu wanaosema oyo kwa aliatia yule hivyo ndivyo anakuwa, hivyo ni kumhukumu. Yani wamekosewa upendo. Kwa sababu upendo unaamini ya kwamba anaweza akabadilika. Jambo lile kama ni la sita. La saba na la mwisho inasema huvumilia yote. Siporte tu. Ndiyo. Naona uvumilivu unazidi katika mambo haya yote. Kwa sababu ile patient il supporte tout, il supporte encore tout. Okay. Hilo ni jambo kabisa la maana sana. Asante. Yani upendo umeelezwa kwa mambo saba yale ambayo umeisikia mpendo wa mtazamaji. Upendo unasubiri, upendo unavumilia, upendo umejaa na ukweli, na ni jambo ambalo naomba ulijue kujua upendo inakuwa vipi. Lakini kinyume ya yale kuna mambo sasa ambayo yatatuonesha jambo ambalo si la upendo. Na ni kwenye fundisho sasa la mardi. Hapa wanaonesha kitu ambacho sicho upendo. Na hapo walieleza mambo karibia 8 ambayo nitayaeleza. Jambo la kwanza kwenye Wakorintho wa kwanza ukianza 13 fungu la 4 mpaka la 7, utaona ya kwamba wameeleza ya kwamba upendo na vipa. Kwenye Swahili tutasema hautamani. Huo ni upendo wa Wakristo. Unapenda lakini hautatamani mambo ya watu wengine. Hautatafuta uwe kama wale watu wengine. Unajua ya kwamba wewe umeumbwa special. Yani namna unavyokuwa si namna ambavyo wengine mtu atakuwa. Yani unaridhika na namna ambavyo unakuwa. Jambo la pili ambalo si la upendo, ne se vante point, haijisifu. Leo watu wengi kwa kweli, mtazamaji mpendo, wamekuwa watu ambao wanapenda sana kujisifu. Na wengi wamejisifu kwa sababu wamejawa ujuzi. Na kwa sababu wamejua wamekuwa na mambo mengi, wameanza kujisifu. Lakini yule mtu ambaye ana upendo wa kweli, kwenye kitabu ya Wakorintho 13 wa kwanza inasema ya kwamba hajisifu kamwe. Jambo la tatu linasema ya kwamba mtu yule ambaye anakuwa na upendo ambao Paulo anaueleza ni upendo ambao hauwi na kiburi. Ni watu ambao hawana kiburi. Na ukienda ona hapa ambapo kunakuwa watu wengi leo wameishi maisha ya kiburi. Yani ukimuita yeye amejiona ni wa maana kuliko wengine. Jambo la 4 inasema ya kwamba upendo wa kweli ne se conduit pas de manière inconvenante. Yani haiende katika njia zisizofaa.
Yule mtu ambaye ana upendo wa kweli anaenda tu katika njia ambazo ni nzuri. Jambo la tano inasema upendo wa kweli hautafute endere yake. Kwenye Swahili tutasema faida yake yeye mwenyewe. Anaangalia kwanza wengine kabla aje kwake yeye mwenyewe. Na jambo la saba inasema kwamba huu upendo hauhesabu mabaya. Leo watu wengi ukimkosea atakukumbusha. Hata kunapoisha miezi na miezi atakwambia wanamevuka, umekumbuka. Hata kuna wale ambao wanakuwa na notebook. Ndio, ana record yale mambo. Anapokosewa anaandika mama. Anasema huyu alinikosea. Upendo wa kweli hauhesabu makosa. Unasamehe 7 mara 70. Na jambo lile ambalo ni la mwisho inasema ya kwamba upendo wa kweli ne se réjouit pas de l'injustice, yani haufurahii kuona mambo mabaya. Wapendwa, haya yote yanawezekana. Unaweza haya yote kwa kweli kuyaacha ili uishi upendo wa kweli. Na je, kwa kweli hapa duniani kuna mtu ambaye amekwisha kuishi upendo huu wa kweli kweli? Labda ni swali binafsi na tafakari binafsi. Ni kwa kila mtu kujihoji. Ndio. Kwa kweli nikatoa jibu ya kwamba namjua yule mtu ambaye ameishi maisha haya na huu upendo, nitakuwa nimekosea na nimehukumu kabisa. Lakini ni kwa mtazamaji kujioji. Je, nimewahi kuishi haya maisha ya upendo? Mpendwa, je, kwa kweli upendo huu haya mambo ambayo tumeyasoma hapa umeyaishi? Na sasa tunaposoma Biblia, wapendwa watazamaji, tunakutanisha mtu mashuhuri ambaye yeye aliweza yale mambo na ametuita sasa tuwe mfano wake yeye mwenyewe. Je, basi unaweza kujua yule mtu kama anakuwa nani? Huyu mtu nafikiri atakuwa ni Yesu. Amina. Huyo mtu anaitwa Yesu. Je, unaweza kueleza vipi kweli kweli huyu mtu amekuwa kielelezo chetu katika mambo ya upendo? Tunaposoma kichwa cha fundisho taswira ya upendo, ndio hapa tunamwona Yesu akiwa upendo. Kwa sababu tunaposoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura yake ni ya 13 shairi la 4 nasema huyu Yesu anavumilia. Amina. Na huyu Yesu ni upendo. Huyu Yesu ni mpole. Yaani alitendewa mabaya akalipa kwa wema. Na huyu Yesu hana wivu. Yeye ana lengo lake ni kuwaokoa watu. Na huyu Yesu hajisifu na hajivuni. Ndio. Hizo ndizo tabia za Yesu. Nimeona yani pahali ambapo kwenye Wakorintho hapo umesoma pahali panapoandikwa upendo, tunakamata sasa ni Yesu ambaye tunamweka hapa. Nimekuwa kwenye kitabu hicho cha Yohana wa kwanza 4:8 panasemeka ya kwamba Mungu ni upendo. Na yaani hapa tuko tunamsoma sasa Yesu yeye mwenyewe ambaye alikuja sasa yeye mwenyewe tumeona sasa taswira ya Yesu ambayo ni upendo. Na hapo ndipo amesema Yesu yeye ni mzuri, yeye hahesabu mabaya, yeye amekuwa mtu ambaye anakuwa na matumaini. Asante sana. Mpendwa mtazamaji, tuko nasoma fundisho la 7 kwenye kitabu hicho ambacho kinaitwa Wakorintho wa kwanza na wa pili, pahali ambapo tuko tunasoma kuhusu taswira ya upendo. Na hapa ndipo pahali ambapo pastor ametueleza kuhusu taswira ya Yesu yeye mwenyewe. Yaani Yesu ni upendo. Na sasa ukikamata watu wa Korintho utaenda kuona ya kwamba hawa watu kwelikweli walikuwa wanafanya mambo yote ambayo ni kinyume na yale ambayo Paulo ameyafanya hapo, ambayo yamekuwa sasa tabia ya watu wa leo. Pahali ambapo Paulo anasema ya kwamba upendo hauna kiburi, watu sasa wa Korintho walikuwa na kiburi. Anaposema upendo haujisifu, watu wa huko walikuwa sasa wanajisifu. Pahali anaposema ya kwamba upendo huu haupendi, hautafute faida yake mwenyewe, sasa hao ndio watu wa Korintho. Yaani mpendwa, inaomba leo ukatubu na ukaishi upendo ambao Kristo anapenda tupate kuyatenda. Na sasa basi tukiendea huko mwisho kwenye fundisho hilo la JD pahali panaposema imani, matumaini na upendo, walikuwa wamesema ya kwamba katika haya mambo yote upendo ndio mkubwa. Namna gani upendo umekuwa mkubwa? Nampasa upendo umezidi yote, kwa sababu upendo unavaa mwili. Upendo unavaa mwili, unakuwa vitendo. Ndio. Na unajitolea. Yaani upendo umezidi yote kwa sababu huo upendo unaonesha mara moja karakteri, yani Kristo yeye mwenyewe, Mungu yeye mwenyewe. Ndaongeza na jambo la pili ni kwa sababu imani itaisha,
matumaini yataisha, lakini upendo tutaenda nao milele na milele. Hii ambayo ni imani itaisha, inaisha, tutaona sasa mambo hatutatarajia tena, tutayaishi. Ile ambayo ni matumaini tutaishi sasa katika mambo ambayo tuliyatumaini, uhalisia wa mambo hapo sasa, mambo hayo yenyewe. Lakini wakati tunaona upendo utaenda nasi milele na milele. Ndio maana Madame White alikuwa ametuandikia kwenye kitabu kinachosema Lift Him Up, msumbe muinue juu zaidi, kwenye ukurasa wa 134. Amekuwa amewaita Wakristo ya kwamba vikiwezekana wawe wakisoma Wakorintho wa kwanza 13 kila siku, ili waende waone namna ambavyo upendo wa kweli unakuwa. Tukienda malizia mpendo wa mtazamaji, acha nikwambia kwamba upendo wa kweli sio tu upendo wa kuambia mtu ninakupenda, ni upendo wa kufanana na Yesu Kristo. Upendo wa kujitolea kwa ajili ya wengine, sio kujitolea katika mambo ambayo hayana faida, lakini ili tuwaokoe wengine na sisi sote kwa umoja tuinuliwe, tuende tukamlaki Yesu angani. Ndio maana fundisho hili la leo linawaalika kuwa na subira na linawaalika kuenda kuwahubiri watu wengine ili uhakikishe ya kwamba umeishi upendo wa Kristo yeye mwenyewe. Sasa je, una jambo lingine la kuongeza tukienda fungia? Na hapo naongeza tu kitu kimoja tukienda tukimalizia. Ndio. Upendo ni tabia ya Yesu. Asante. Yaani Yesu mwenyewe ni upendo. Ndio. Na hapo tunaposoma kitabu cha Yohana 16 shairi la 3. Hapo wanasema ni Yohana 3 mstari wa 16 unasema hapo mwanzo hapo Mungu alipo upenda ulimwengu, ndio akamtoa. Sasa sio kumtuma, akamtoa. Kwa hivi tunapojisifu ya kwamba tunawapenda watu, lazima tutoe na tujitoe. Ndio. Yesu alivyokuwa upendo akajitoa, na Mungu alivyoupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee. Si kwamba alikuwa na wana wengi, alimtoa mwana wake wa pekee. Yani pendo ni tendo. Pendo ni tendo. Asante sana. Asante pastor. Mtazamaji, tukienda malizia, acha nikusomee fungo nzuri ambalo tulikuwa wametupatia kwenye fundisho hili kwenye kitabu ya Mateo 24 fungu la 12. Ni hapo ndipo tunaenda tukasomea. Acha nikaangalie shairi ili nisije nikakosea. Mathayo 24 fungu lile ni la 12. Msomaji utatafutia hapo Mathayo 24 fungu ni la 12. Taswira ya upendo. Tukienda malizia fundisho la leo, ninapenda fungu hili ubakie nalo na ni angalisho, tahadhari kwa ajili yako wewe mwenyewe. Mathayo 24 shairi la 12. Ndio. Nasema kwa sababu uovu utaongezeka, mapendo ya watu wengi yatapoa. Neno la Mungu. Mpendwa, Paulo hapa ni Yesu yeye mwenyewe anaeleza kwenye kitabu ya Mathayo, anasema upendo wa watu wengi utafanya nini? Utapoa. Na kwenye Mathayo 24 hapo anaeleza mara moja kuhusu mambo yatakayoonekana mwisho wa ulimwengu, na ni siku hizi. Kumeisha karibia miaka 2000 wakati haya mambo yalikuwa yameandikiwa. Ndio maana napenda nikuulize mpendwa, je, upendo wako haujapoa ama ungali sahihi? Je, upendo wako ungali imara? Tunawalika kwenye fundisho la leo, msikubali upendo wa kweli upoe katika manyumba yenu, katika familia zenu, katika kanisa zenu, katika miji yenu, katika nchi yenu. Upendo wa Kristo mupate kuamsha kweli kweli. Amina. Na muamshe mkifata mfano wa Kristo yeye mwenyewe. Amina. Na namna ya upendo pahali ambapo ulionekana kweli kweli ni kwenye msalaba. Pahali ambapo Yesu alikubali kufa kwa ajili yako, alikubali teswa kwa ajili yako, alikubali yeye mwenyewe. Alikuwa na uwezo wa kukimbia, lakini alisema kwa sababu ninapenda, acha yale yafike tu. Mpendwa, fundisho hili likusaidie ili ujue upendo wa kweli. Ukipata muda ukasome Wakorintho wa kwanza 13, na jambo fulani ambalo litakugusa, neno ambalo Roho atakuambia, njoo uliweke kwenye commentaire, kwenye comment hapo, utusaidie kujua lipi Roho wa Mungu amekufunulia. Pia usikose kuandika kwenye comment, Mungu usikubali upendo wangu uishe. Kwa kumaliza, tutaomba. Asante Mungu kwa kuwa umetusaidia kuelewa taswira ya upendo. Tusaidie tuishi upendo huo katika maisha yetu, kwa jina la Yesu, amina. Amina. Ilikuwa mchungaji Fleri
pamoja na Pastor Moses Siwaku. Tunasema asante kwa kufuatilia mafundisho haya. Tunawangoja juma inayokuja ili tuelewe tena fundisho nzuri ambalo Paulo anaenda kutuelezea, linaloeleza kuhusu nguvu ya ufufuo wa Yesu Kristo. Basi mubarikiwe. Tumia fundisho hili wengine wapendwa, ili sote kwa umoja tubarikiwe na mafundisho haya. Mungu awe pamoja nanyi.